32 डाक्तर 24 नर्स को जेरा न्यूज कोड परवर्ती प्रसंग अनुगुल जिला मुख्य चिकित्सालय विजिलेंस टीम कनिष्ठ किराणी सुब्रत बेहेरा द्वारा अर्थ हेरफेर मामलें तनाघना तदंत जारी रही भितर डाक्तर नर्स किराणी कर्मचारी को माराथन जेरा कर 2 दिन धरी जेरा चलो जिला मुख्य चिकित्सालय मोट 93 जन डाक्तर और कर्मचारी को जेरा हेब आज 49 जन कर्मचारी को पचराउचरा करिब विजिलेंस कर्मचारी मध्य 32 जन डाक्तर 24 स्टाफ नर्स 9 जन किराणी अच्छा 8 जन वार्ड अटेंडेंट 2 जन रोसैया 2 जन ड्राइवर जने पिओन भी सुब्रत द्वारा अर्थ तोषरपातर शिकार होता अभियोग होती एमानक मध्यरु एबे 26 जन अवसर नहीं सारी बेले 5 जनकर मृत्यु भी हो सारी अर्थ हेरफेर अभियोग रे गत फेब्रुआरी मासरे सुब्रत को विजिलेंस गिरफ करथिला 2 कोटी 38 लाख टंका हेरफेर होइथिबा नै अभियोग होइथिला पचानंद कले जेरस कॉपी आनो मोर 1600 टका नै नथले मो अकाउंट को आस्तला ए जो मो अकाउंटेंट थिले सुब्रत बेहरा नै से सोंदा हम जानि नथलो एबे जाना पड़ला जे अधिका पैसा तुम दरंग आस्तला कौन से पैसा जो एपोर्ट सब हेची जहां भी सेटा फेरे चंदी कि डिपॉजिट करछन नै एक्सेस कोन हेची आ से जे नै थिले पैसा सेगुडा को माने हेरफेर कोन हेची कोन नै से विषय लीव रे ऑलरेडी थिली आ सेते बेले सैलरी ड्रॉ होला कहली कोन पई बोली ताम पचला पर कहले भूल रे एडा हेची आ आपण दे दियंतु पैसाटा मो अकाउंट मोटा आजिर से माने जोने के सैलरी हम नथले जो अकाउंट जोने सैलरी नथले डाक्टर हे परंती पैरामेडिक हे परंती जोने सैलरी नथले तांको पे तांको अकाउंट अधिक समय जाइतला केते बेले से माने अनेक जगह फेरे दैछंती तथापि सेटा विजिलेंस प्रोसेस अच्छी इंटरव्यू कर 2 कोटी 38 लाख बाहर एपर्यंत आम जहाँ रिपोर्ट देखते रिपोर्ट सहीटा को तो चली केसटा अनुगुल सीनियर रिपोर्टर मानस मिश्र जोड़ी होती अधिक सूचना नहीं जावा मानस जो 2 कोटी 38 लाख एते बड़ अमाउंट तार हिसाब किभली भाबरे कराजिबो जे कनिष्ठ किराणी तांको सहित संपृक्त अर्थात तांको पाखकु जो अर्थ जाइथिला सेई अर्थ कहा माध्यम रे जाइथिला कि एवं कहार अन्य मानकर कहार अकाउंट रे ताकू प्रथमे रखा जाइथिला कि एवं सेई आधार रे तदंत कराजिबो जेरा जो डाक्तर माने जेमती जो तथ्य आम देउथिले 93 जन कर्मचारी माने मोट 32 डाक्तर 24 स्टाफ नर्स को मध्य जेरा कराजिबो उद्देश्य एई भली भाबरे रहिछि कि कोटिपति करित कर्मा रही किराणी सुब्रत बेहेरा कनिष्ठ किराणी सुब्रत बेहेरा अनुगुल जिला मुख्य चिकित्सालय कनिष्ठ किराणी भाव कार्यरत रही 2011 मसीह से कनिष्ठ किराणी भाव अनुगुल जिला मुख्य चिकित्सालय कार्य करुले चाकरी कार्यकाल कथ कह 2007 मसीह 8,000 टंका दरमार चाकरी कार्यकाल आठमल्लिक एसडीएम कार्यालय आरंभ करते परवर्ती पर्यायर 2011 मसीह तालचेर और 2011 रु कंटिन्यूअसली अनुगुल जिला मुख्य चिकित्सालय कनिष्ठ किराणी भाव कार्यरत थे दरमा 8,000 टंका थिला पाखापाखि 4 वर्ष भितर देखा 2011 रु 2026 भितर पाखापाखि से लुटी 2 कोटी 38 लाख टंका जहाँ अर्थ आत्मसात कर विभिन्न कर्मचारी डाक्तर मानकर अनधिकृत जदि जो जीपीएफ रही प्रोविडेंट फंड टंका अनधिकृत भाव वृद्धि करते पेरोल को वृद्धि कर टंका को लुट करते अति चंचकतार सह अति चालाकी लुटी एथिरे विभिन्न डाक्तर कथा कहतु पारामेडिकल स्टाफ कथा कहतु नर्स कथा कहतु किराणी कथा कहतु पिओन कथा कहतु रोसैया जे तलस्तर कर्मचारी से टंका अधिक दरमा वृद्धि कर लुटी जहाँ बर्तमान ताजा सूचना आसी पहुंची जो कर्मचारी माने ए संपर्क माने अकाउंट रे जते अधिक टंका आसुला जेतिकी अधिकृत टंका जेतिकी से माने पाइबा कथा ताठरू अधिक टंका जेतेबेले सेमानक अकाउंट को आसीथिला सेमानक मन रे संदेह होई नथिला ना सेमाने जानी सुनी यांको सहित कनिष्ठ जंत्री सुब्रत बेहेरांको सहित मिसी एभली योजना रे आगो को बढ़ीथिले निश्चित भाव विजिलेंस विभाग बर्तमान को गुरुतर सह नहीं 2 दिन धरी विजिलेंस विभाग अनुगुल जिला मुख्य चिकित्सालय जेरा कर माराथन जेरार प्रथम दिन में पाखापाखि आज 49 जनकर जेरा चली मोटामोटी कहबार मृणाल और किभली सुब्रत बेहेरा सहित अन्य डाक्तर मैंने संपृक्ति थे ना जेरार कौन कौन दस्तावेज रोचे परवर्ती पर्यायर विजिलेंस निरपेक्ष तदंत पर संपूर्ण स्पष्ट हो किंतु गोटे कथा जहाँ आमको सीधा सड़क सूचना आसी पहुंची तले आम पारामेडिकल स्टाफ को कथा कहतु डॉक्टर कथा कहतु जो माध्यम टंका को लुट कर सुब्रत बेहेरा कहला
ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଦରମାରେ ଅଧିକ ଦରମା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦରମାକୁ ମାଗିଥିଲା ଯେ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ଦରମା ଚାଲି ଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ସେଇ ଦରମାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଏଇ ରାକେଟରେ କେବଳ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ନା ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି ନା ଡାକ୍ତର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ତଦନ୍ତ ହବ 2 ଦିନ ଧରି ଜେରା ମାରାଥନ ଜେରା ଚାଲିଛି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ 49 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜେରା ଚାଲିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି 43 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା ହେବ ଏଇ ଜେରା ପରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ମାନସ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ এই প্রসঙ্গটি আমি দেখিলে কিছু দিন তলে মানে তাকু নিয়ে তম্বি তুফান হয়েছিল এইভাবে ভাবে ঠকেই করা যাইপারে এবং যেমতি মানে অর্থ তোষরপাত করা যাইছিলা 8,000 টঙ্কা দরমা পাউথবা গোটিয়ে কিরাণী কিভাবে 2,38,00,000 টঙ্কা অর্থ হেরফের করে পারুছি এবং সেই অর্থ जो विभिन्न अकाउंट जरिया এবং যে তার প্রকৃত হিতাধিকারী নুহতি সেটি সেমানক আকাউন্টরে টঙ্কা ডিপোজিট হেবা থরে দুই থর হেলে ভুল বশত হয়ে যাই থাইপারে সে কথাটি এবং জনক ক্ষেত্রে বা 2 জনক ক্ষেত্রে এই কথাটি হইপারে কিন্তু যেভাবে আমি দেখুছে 93 জন বর্তমান পর্যন্ত যেভাবে ভিজিলান্স তদন্ত করছে 93 জন কর্মচারী জরিয়া এই কথাটি করা যাইথিব তাহলে মানে কাহা মନରେ কেতেবেলে বি কিছু সন্দেহ কেমিতি আসিলা নাই সেই বড় প্রশ্ন আসুচি যেতବେଳେ ମୃଣାଳ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିପାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଯେତେବେଳେ ସୁବ୍ରତ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ଦରମା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଦରମା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଡ୍ର ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କହିଥିଲେ କୌଣସି ଭୁଲ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦରମା ଚଢିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଦରମାକୁ ମଧ୍ୟ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ଯୋଉ ଲୁଟ୍ର ତରିକା ରହିଥିଲା ପୁଣି 2 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଲୁଟ୍ କରିବା ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ଦିଆଗଲା ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାରାଥନ ଜେରା କଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4ଟି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର 4ଟି ଜାଗାରେ ମାରାଥନ ଚଢଉ ମଧ୍ୟ କଲା ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା 3500 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଅନୁଗୁଳର ସୁସୁଡାଠାରେ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ 2-3 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ କଥା କହିବା ଫେବୃଆରୀ ସରିଗଲା ପରେ ଯୋଉ 3-4 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ପାଖାପାଖି 93 ଜଣ ଷ୍ଟାଫକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରା କରୁଛି ଜେରା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି এবং এই ডাক্তার আর নর্স স্টাফ নর্স যে জেরা করা অন্যান্য যে ডাক্তারখানার কর্মচারী অনেক সে জেরা করা সেমানকর ভূমিকা প্রকৃতরে এই হেরফেরে এই তোষরপাত ঘটনার কণ রয়েছিল ভিজিলান্স খোলতাড় করছে ধন্যবাদ মানস মিশ্র বিস্তৃত আলোচনার এবং সূচনার আম সহ রয়েছে।